Good evening everyone mga kapangit na napunta diri sa kamera no kay samtang dili pa ta katulog diri mag ano pa ta diri mag kiyaw-kiyaw pa ta diri. Dito guys, dahil nangutana sa kuha unsaon daw pagpadaghan sa followers ako sa giingnan. Ang kuan man gud diri sa kuan diri sa Facebook no, makig-engage lang ka guys, makig ano ka dara sa makaghimamat ka sa mga video sa uban, lantaw nimo tarong para makuan po nimo unsa ila mo kuan dara kay lagi time nga moagi sa mga tong mga wall ng mga video sa uban na ato jud na po sila pansinon o labaw na po nga ato ang video ang ila makit-an nga mapansin na po na nila pohon kung usaon man ang pagkuan pagtaas sa imong views o kuan mga video nimo dira og wala pud ka nang himamat sa ilang mga video di jud na mo taas atong video dira kay master pud na siya unsaon man dapat yun magbuhat ta sa ato ang kaugalingon nga original nga content maura gyud na para maura ta ipakalat ni Mita no unsaon pagpakalat ni Mita kung wala jud ka nagbuhat og original nga video og kausa kung naa manggaling kay video nga isa diha nga mo viral is dili jud na siya mo viral og dayon after per 1 month 2 months is 3 months bago nimo na mahibal-an unsa jud kung viral ba diha na sa karon wala pa kay di pa man ta sikat ng pagka-vlogger maki-engage lang jud ta sa mga uban creator dra guys og sa uban pang mga kuan kay unsaon man nato pag angat kung dili pud ta makighimamat sa ilaha mao na kita kung naa pud tay kuan lantaw lang sa ilang mga video ug mo comment pud ka dara nga kuan para mapansin mo kanila mao na guys diha ako man mao na kita gani diri ning kamot pud ta diri sa Facebook nga masitag istorya balag ingnon ta sa mga iban mga kuan dira nga kusog sila mangbas sa to naman na pang sumuulan na daw tanan ang mga kuan ka sa mga nag-vlogger na ang tanan problema na siya magsigtinanaw sa atong nawong diri nga sumuol na sa ilaha no problem mga madi kay dawat-dawat na namo na ang tanan nga magsigni og yaw-yaw diri sa kamera kung ikaw kung wa ka ganay sa imong wa ka ganay sa among naong pwede ra na scroll dira ayaw lang ko ana wala kong lingon sa inyo ada kay kami diri kay sa unang panahon hoy madi maulaw gyud mi magpakita sa among naong diri mutago mi dili mi istorya diri pero karon nga murag nga sanay na mi mao ni baga na kay mga naong magpakita na gyud mi sa kamera mo istorya na gyud pud mi diri kausa pa number 1 jud na ang gipangita ni Mita nga imong naong personal nga iyang makita diri sa kamera o diba dili lain ta mo na guys laban lang jud ta karon kay dili pa man sa uban niya na monetize naman no pero ako wa pa man jud ko na monetize diri pero wala man ko na ingon nagkuan nga sige kag push karon paspas ang dagan sa imong views dili magulat jud ka kay si Mita ra ang nakabalo ana sa atong kuan diri reaksyon nato diri sa Facebook siya ra ang nakabalo ana mao na kita diri mag-video jud ta og original nga makapost pud ta kada adlaw maura jud na guys ang atong ginanglan og sa katong uban dira nga makighimamat jud ta sa uban creator diri nga moagi sa atong wall o mao na jud kay kung saon pud nimo pagdaghan sa imong views tara og mga followers nga dili ka maghimamat pud sa ilang video wala jud ta o na guys nga maningkamot pud ta sa ato nga mapansin ra gyud ta pohon ani bisag sa kadugayon natong pag-vlog diri o sa katong nag-ingon sa amo nga mao ni kuan na kay mi diri sa mong kuan nga magsige mig istorya diri sa kamera no problem kay mao jud nakipangita ni Mita nga imong original nawong diri makita sa maong pag-vlog o sa tinuod lang o sa katudi ay nga nangutana sa kuha day kung sa man ang imong likuan sa kuha nga mao ni
laban lang kay kitang tanan nangali sa maong kalisod hantod diri sa kanturan ug hantod sa kalampusan ang atong himamat diri sa Facebook kay dili lang kita ang nakaagi ani nga lisod nagbaba ang atong mga views dara o unsa pa kay wa man ta kabalo sa atong gipang-post ug simita ra gyud ang kabalo ana o sa ako ang kuan kabahin po sa mga uban na monetize na kuno sila, nalipay na sila, excited na sila. Pagkahuman, karon na monetize na. Wala namang noon nag-post, kay gipanglaay na. Dapat, paspasin na ninyo og vlog, kay na-monetize naman ka mo. Karon gipangluya naman mo, asa naman mo di ay, nangatulog naman noon mo. Oo, muna. Pukawon jud mo ana. Yung ano, nagsige na lang manoon mag-absent nga na-monetize naman noon sa unang wala pa na-monetize pas kayo mo magsige vlog karon nga na-monetize na tulog-tulugan na lang ninyo naunsa man ang mga kuan karon oy mao na ato guys no o may untag na ano ninyo akong gi istorya karon dire guys sa sa Facebook no ni mo na no nasabtan po yung gamay o wala ba okay ra pod o dagan salamat may gabi sa inyong tanan guys, bye bye.